Let's remain standing as we pray. Dalay ko sinimbaho ng Ginoo sa walay katapusan. Ikaw ang Diyos na walay pagkausap. Sukad pa kaniadto sa karon ug sumaabot Ginoo ng mga panahon Ginoo. Dili jud ni ka mausap Ginoo, imong mga saa dili mabali. Ang pagka-Diyos nimo, ang pagkamaayo, pagkamahigugmaon, pagkamaluluyon, ang pagkamaayo nimo, Diyos, dili kayo mausab man ang kalibutan, mausab man ang mga katawhan, Ginoo. But Lord, ang imong pagkamaayo magpabilin, mo'y among maligon, nakasandigan, Ginoo, ang imong mga saad, Lord, ang imong pagkamaayo, Lord, among masaligan sa tanang panahon. That's why, Lord, nagapaubos kami diha sa imong tiilan karon Ginoo as we approach you in your presence, in your throne today. Uban sa pagpaubos sa mong kaugalingon Ginoo. As people, O God, na nagatinguha sa imong presensya Ginoo, na nagatinguha sa imong mensahe, sa imong pagpadayag Ginoo, sa imong kabubuton, sa imong mga katawhan. Lord, we pray that we will have a fresh encounter with you every day, O God. Not just sa Sunday, not just sa mga special na mga adlaw, but every day. Among tinguhaon na maengkwentro namo imong presensya, mabatian namo Ginoo, ay imong presensya na maglakaw kami dinha sa imong presensya, O Lord. And as we continue to study your word today, lamdagi ang matag-usakan namo, O Dios. Kay pinaagi sa imong pulong, among kinabuhi magiyahan, among pagpangalagad, mahatagag direksyon, mahatagag klaro Ginoo among pagpangalagad diha kanimo. At agi kalamdagan, pagsabot ang matag-usa ka namo labi na Ginoo sa imong alagad karon Ginoo, na mo'y badbat sa imong pulong, ipahatag ka namo tanan ang pinasahing kaalam diho pagsabot Ginoo sa imong pulong, O God. Kay para kami maglakaw dinha sa kaputli, walay buling ug mansa Ginoo dinha sa imong atubangan, inubanan sa tabang sa imong balang espiritu. Kami Lord, yung mga katawhan nagaampuan ning tanan sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen. Magapanay kita sa pagtindog as we read the word of God in Matthew chapter 5:27 to 30. Nagpadayon si Hesus sa iyahang pagwali ngadto sa bungtod igsoon, nagsulti diriya, you have heard that it was said, you shall not commit adultery. But I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. If your right eye causes you to sin, tear it out and throw it away, for it is better that you lose one of your members than that of your body be thrown into hell. And if your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. For it is better that you lose one of your members than that your whole body go into hell. Ang ginamaghatag o panalangin sa iyong pulo, magapangingkod kita igsoon ba sa presensya sa Ginoo. Naan takarigsoon sa ikalimang simana sa atong series, nag-discuss kita, nagtuon kita about sa Sermon on the Mount. Diba? Sa Sermon on the Mount, atong gisugdan, nagsugod kita kung unsay balaod na nagagovern dinhaa sa gingharian sa Dios. Kung unsay kinaiya sa mga katawhan na sakop din sa gingharian sa Ginoo. We talk about the Beatitudes, and we talk about our obedience din sa Ginoo comes to the fulfilling of the law. And then we talk about, we talk about our anger issues nato igsoon. That Jesus, gi-equivalent ni Jesus na ang kapungot nato, ang kasuko nato, pag ang atong kasuko igsoon, dili nato marimedyohan, dili nato madili igsoon, na magtanong kita pagdumot, magdumot kita igsoon sa itong isig katao, Jesus equaled it into murder. So gipakita na Ginoong Hesus igsoon that ang balaod sa Ginoo, it goes beyond lang sa external, sa gawas no na buhat, but ang gipasabot ni Ginoong Hesus is ang pinaka-importante, is ang pinakasulod, pinakailadman na status sa kinabuhi sa isa kasumusunod ni Kristo.
Di ba, ang gisulti ni Ginoong Hesus na ang problema, it's not about the murder, but ang problema, it's about the anger. Ang kasuko nato igsoon. Ang kasuko na wala naghataw pagpasaylo, wala nag-reconcile. And that Jesus teaches us na kung dili kita kabalo mo pasaylo, di kita mga ipasaylo igsoon, di ta makig-reconcile, it's equivalent to murder. So makita to igsoon, mas lalong ang pagpasabot ni Ginoong Jesucristo, mas lalo, mas bugat ang balaod na gipatuman ni Kristo igsoon compared sa balaod na gipresenter ni Moses in the Old Testament. Mas lalo, mas bugat ang gipatuman ni Ginoong Jesucristo dinha sa iyang gingarian, because it's not just about the external, but it's about the internal condition sa kinabuhi kasing-kasing sa mga katawhan igsoon. And now, si Ginoong Jesucristo, ni-move na po siya sa isa ka area na kung asa dagan sa mga katawhan igsoon, whether Christian man o dili, they struggle and they fail. Isa ka area na po igsoon na kung asa, kung imo at first, kung di imo mabantayan igsoon, subtle lang siya mo sulod din sa kinabuhi sa tao, pero ang iyang effect, it is destructive. Delikado kayo, just like anger. Ang kasuko igsoon, pag di mo mabantayan, pag dili nimo ma-deal, if there's no reconciliation, it will grow, it will bloom igsoon. And it's going to be destructive. It is an area kung asa naghatag jud ang Ginoo stricto na pagtuman ani igsoon. This area is more about in a relationship with the opposite sex. Especially pag abot na sa marriage, especially pag abot na sa kaminyoon. And this topic is dili lang para sa mga minyo, but sa tanan nato igsoon, whether ma-single man, whether ma-minyo man. Jesus will be talking about marriage, and He will be talking about adultery, pagpanapaw, ug labaw sa tanan, ang pinakaugat sa pagpanapaw, which is ang lust. Diba? Uncontrolled desires. The lust igsoon which gives birth to adultery. And si Jesus, sa atong gibasa ganyan, verse 27, nagsulti si Ginoong Jesucristo that you have heard that it was said. So Jesus was just recalling kung unsay gisulti ni Moses dinha sa mga katawhan, na kabalo na mo unsay gisulti ni Moses, kabalo na mo unsay gitudlo, that you shall not commit adultery. And the people na naminaw ani, mga katawhan, the Israelites, and even the followers of Christ, to mga disciples ni Jesus, even the Pharisees, mga Pariseo, katong mga magtutudlo, the religious people who are there, the people na gusto lang makakita sa mga gipambuhat ni Kristo, makadungog sa ginawali ni Kristo, who are there, they are very familiar with this commandment. Familiar sila itong, you shall not murder, and you shall not commit adultery. Para sa layas, kabalo man ni Ana Jesus, we are already familiar with that. Bata pa may gitudluan pa na mi Ana, and until now, gina-practice na mo. But Jesus is going deeper, and deeper igsoon. Nganong na ay adultery na mahitabo igsoon. And Jesus is talking here about marriage. In the Bible, igsoon, marriage is important. Marriage is sacred, sagrado ang kaminyoon before God. Daghan kayo karong panahon na igsoon, they enter into marriage igsoon, thinking na basta kay nindot ang event, bahala balag pila ka thousands. If you are familiar igsoon, di ba, makatong natoy trending kayo na kasal na wala na tarong ang ilang kasal, nagdadali. And then murag na part 2, gi-take 2 ang ilahang kasal igsoon, na tarong na organizer, talindot kay lang video, and it is estimated na moabot og millions ang ilang gasto ato. Diba? Na mga nag-sponsor sila, although dili ilagi ka na kwarta, na mga nag-sponsor na nagpasalig, but overall, it is estimated na moabot og millions ang ilahang preparasyon or ang gasto para lang mahimo tong take 2, part 2, atong kasal, the ceremony, the event. But ang pangutana igsoon, when it comes to marriage, manggod, sa atong panahon magkaroon, murag ginahimo na nila, murag itong kalingawan, maghihimo na nilang event, na murag, they are more focused on the preparation sa event, rather than the preparation sa marriage. Lahi ang seremonyas, lahi ang kaminyoon. Dali ra magpakasal, pero ang kinabuhi sa kinasal, dili lalim igsoon.
They see it as an event lang. Marriage is the union. Ang kaminyon is union, panagiusay sa isa kaysa kalalaki o isa ka babae in the eyes of God and in the eyes of men. O katong musulod din ha, sa salag sa kaminyon, must be willing to commit and invest in their entire lives when it comes to marriage because it is more than just a ceremony. As ang kaminyon is more than, sobra pa na kaysa ceremonies, but ang kaminyon, it is a lifetime nimo na commitment. That's why we do not encourage marriage na dinalian. You need to think it through. Dapat hunahunaon sa Diyod nato. Kinibang tao, kinibang babae na akong pakaslan, kinibang lalaki na akong pakaslan. Kiniba siya, wife material ba? Husband material? Mother material? Father material ba ni siya? So kung kami ni Pastora Dave, if namin mga kaila na lalong pakasal, among ginapangutan na permente, mo ba nakita yung pagalingon? Ay, nakita mo ba siya? For example, babayang kaslo, nakita mo ba si katong boyfriend nimo as sakto na bana? Nakita mo ba siya na tarong na papa sa inyong future na anak? That's what we always ask. And I have a friend na pastor, no, pag na magpakasal ganyan sa iya ha, na siya mag-officiate, ang permit niya pangutana sa mga kasunod Diyod, kamusta ang inyong preparasyon para sa inyong kaminyoon? Musulti sila, okay naman pastor, nakaprepare naman tanan, mo niya mong budget, ingana. I-repeat niyang question, wala ko nangutan na kamusta ang preparasyon sa inyong kasal, nangutan ako, kamusta ang preparasyon ninyo sa inyong kaminyoon? Sa masong gisot na noon, ang marriage is not just the celebration, it's not just the ceremony, but marriage is your commitment din ha sa another na person. Kung prepared na baka musulod din sa kaminyoon. We don't marry just to change our Facebook status. Dahil kayo ba mga tao, no, pag magkasal, pila ka minuto daw yun, change ang Facebook status. Magito sa ako, no, ako ganito, pag manang na magkasal, hindi, change ang Facebook status. I think nabutan pa na ako itong kada murag comics na katong kuan, nagsulti itong officiating minister. I now declare you husband and wife, you may now change your Facebook status. We don't marry just to change our status. Isundili mo na atong tumong sa kaminyoon. We marry, magminyo ta, musulod kita sa kaminyoon because we want to enter. Musulod kita o kasabutan, covenant, promise. Unang-una din ha sa Ginoo, ikaduha, promise nimo sa imong mahimong bana o sa imong asawa. That's why God values marriage. Importante kayo sa Ginoo ang kaminyoon. Because sa ato panahon karon, marriage is under attack. If the family is under attack, the marriage is also under attack. Igsoon. Agahapon lang, giselebrate ang Pride Month dito sa Luzon. O upo kabalo sa pala mga areas sa Pilipinas, giselebrate ang Pride Month. Kung asa, ginapush nila mga same-sex marriage, homosexual na mga relationship, na ilang ginapush, na sa padinaabat, what? O dili jud nato mabali kung unsa jud gihimo sa Ginoo that marriage is the union of one man and one woman for the purpose of multiplication, na magkaanak sila. Di man jud magkaanak ang lalaki, di man jud magkaanak ang babae, so on. It's very impossible. We need to understand, dapat umasabtan ikso na unang-una kaminyoon ikso, it is God's idea. Marriage is God's idea. Gihimo sa Ginoo ang kaminyoon, giordinahan niya ang kaminyoon. God officiated the first marriage in the history. Sa dihang iyang gidala si Eva dinha kang Adan, o gibless ni God si Adam ug si Eve, and He commanded them to multiply, to subdue, to take charge, to govern His creation. Napagadumalahan ni Adan, kauban ni Eva ang tanan gibuhat sa Ginoo. It was God's idea for a man and a woman to be married, and He blessed it.
In other words, isuon sa atong kaminyon, God must be at the center. Siya dapat na nasa pinakasentro sa atong kaminyon. Daghan sa mga kaminyon karon isuon fail, magubay ng kaminyon because God is not at the center. Ilang mga emotions ang nasa sentro sa kaminyon. Kung sila makuha nila sa ilang kaminyon, mo'y na sentro sa ilang marriage, it is no longer God. Every marriage is sacred diha at tubangan sa Ginoo. That's why kung sudlan gani binuang igsoon, kung sudlan gani igsoon og binuang, sudlan og sala ang kaminyoon maguba jud na siya. That's why Jesus clearly stated, you shall not commit adultery. Aware ba mo igsoon that according sa Philippines ta igsoon, daghan kay mga reasons ngano sa Pilipinas daghang kay magbulag. Una-una nisulod sa kaminyo na immature sila. Ikaduha igsoon is nisulod sila sa kaminyo na napas lay mga unresolved igsoon na mga issues silang kinabuhi. Pila po diha away sa finances, and then kanang problema sa pamilya na musulod, di ba, mga in-laws. Isa to, I think it's number 4 na reason. Another igsoon is the problem with kanang bisyo, domestic violence. Ang isa igsoon nito, kabalo is adultery. Siguro wala kay na ginagamit ang term karon na adultery, but today the world makes it subtle na murag dili kay mailhan. It becomes an affair. Ang lahi na natawo sa adultery karon tawag siya na affair. Friends with benefits, no, makachat lang, tig comfort, or etc. Kung sa klase-klase pa mga tawag karon igsoon sa kalibutan, sa itong palibot when it comes to adultery. Friends man lang mi, kachat raman ako na siya, classmate raman ako na siya dati. Pero once na i-allow ni mo na siya na musulod sa imong kaminyo, so kabalo ka na, minyo ka, and you entertain other people with the opposite sex, na kabalo na ka na, warning signs na maglahi niyang intention, ang gi-entertain ni mo, you are inviting adultery din haas sa inyo ang kaminyoon. Bisag sa atong media karon igsoon, though it is not encouraging, wala siya nagasulti, nagatudlo na pangabit mo, pang-commit mag-adultery, but gina-showcase at mga teleserye, kabalo, betas Pinoy biya, no? Permitted yun na, basta Pinoy na teleserye, di dyan mawang kabit-kabit yun igsoon. Title pa lang daan, kabalo na ka, na dyan kabit din haa. Kabalo na kadaan, ang anak din na, anak na sa gawas, lahi ang ginikanan, kabalo na ka na igsoon. Pero di siya mawala igsoon the content of adultery. It's as if na although wala gi-encourage igsoon, it's glorifying adultery. Makakita ang mga tao, ay okay raman dahil mga bit, basta di lang ka masakpan. Di man siya kabit as long as di masakpan. Sa itong palibot karon igsoon, bisag sa mga produkto, bisag dili sa salida, bisag mga produkto, it's encouraging us to commit adultery. Ligid ang gibaligya, ang nasa picture, babae na nagbara, nagpanti lang. What's the purpose? Ligid ang gibaligya, ang nasa kuan, nagbabae na nagbara, nagpanti, ang sa padinaha, sanina ang gibaligya, na nasa picture, lalaki lang nagbrief, naka six pack. It's creating in your mind na as long as makakita kang sexy, makakita kang guwapo, macho sa padinaa, it's inviting you. Why? Because sex sells. Gusto ka, dadagay mo palit sa imong negosyo, butangig sexy din ha. Huwag mo kabantay, matong mo mga car show, mga showroom sa mga sakyanan din na, mga babae permitted na magibara, magipanti din ha. Or sa mga sexy pa din na ipakita nila ilang mga cleavage. Why? Because it attracts customers. Sex will always attract customers, igsoon. There was one time sa Jensen igsoon, sa Gaisano dito, diha man permit yan ni murag motor show, ni mga sports car din na permit ipang display, kanang mga collection sa mga sports car, mga Harley Davidson na mga motor. Mabantayan jud nimo igsoon. Ang pinakadagan jud permitted dito igsoon, mga lalaki jud dito igsoon. Kaya nga naman, nami mga showgirls sa tawag na mga car na mga mag-advertise igsoon ng mga babae, mga gwapa kayo igsoon. Why? It's enticing sa mga tao. Nakuha na ito igsoon,
Sex sells. Na kung dili kita aware of what we are doing, we are inviting na di ay adultery dinhaa sa atong kaminyoon or fornication if dili pataminyo. Sa atong panahon karon igsoon, people are even encouraging, ay pasakop sa imong bangay, pasakop sa imong asawa, as long as di may bawaan, dili gid nakabit. Pero dili jud mabali ang kamatuoran that adultery is sin before God. Sex is a very powerful tool na ginagamit ni Satanas to ruin humanity. And unless na kung dili kita aware kung unsay ginabuhat ni Satanas sa kalibutan, o kung unsay taktika niya para maguba ang kaminyon, para maguba ang pamilya, unless we are aware igsoon, dali ra jud ta mahagbong dinha sa mga litag. Sa atong panahon karon igsoon, sex is being commercialized. Adultery is being commercialized igsoon. Are you aware that in Japan, they legalized prostitution igsoon? And they are calling it, dili man siya adultery. Adultery lang, pag involved na, if there's na emotion na, pag na-in love na ka na, that's adultery. But as long as walay emotions, okay na makig-sex because you are venting out. Nagpagawas lang kasi mong ibati, nagpagawas lang kasi mong frustration, nagpagawas lang kasi mong pagkalalaki, o nagpagawas lang kasi mong pagkababae. It's not adultery as long as walay love na involved in na, but still in the Bible, it's called adultery because na diha ang lust. And many people today are struggling, even Christians are struggling with their walk with the Lord, feeling nila that they are empty, they are feeling nila wala na favor si Lord sila. It's because they are ruining their marriage. Ginaguba nila ng kaminyon. Malakay chapter 2 verse 13, nagsulti si Malakay dinaa sa mga katawhan. As this is the second thing that you do, you cover the Lord's altar with tears. Nagrisa, grabe pa nimong hilak, grabe pa nimong luhod-luhod dinaa, groaning. You are crying, you are struggling because the Lord no longer regards your offering. Wala ginadawat sa Ginoo with favor ang imong halad dinha sa imong mga kamot. Ang nagsumpay si Malakay verse 14, but you say, nganong wala man gidawat sa Ginoo ako mga halad? Why is God not showing favor sa ako mga offering, sa ako ang pag-honor diha kaniya? Ako mang gituman si Lord, ako mang gi-honor si Lord, ako mang gihalaran si Lord. Naghatag rason si Malakay because the Lord was witness between you and your wife of your youth, to whom you have been faithless, though she is your companion and your wife by covenant. Big word igsoon, the Lord was witness. Regardless ng imong kasal or inyong kaminyo, it is done sa church o sa gawas o dinaa sa civil ba, the Lord is there at the center. Unang-una, nanumpa mo dinhaa sa Ginoo o dinhaa sa matag usay igsoon. And the Lord saw the faithlessness, the unfaithfulness of the people at the time. Though she is your companion, imong kauban, imong asawa by covenant. The word covenant is a very heavy word. It's a holy word. Unsay kasabutan nimo, unsay gisaad nimo dinha sa Ginoo, saad nimo dinha sa imong bana o sa imong asawa. And that adultery in the Bible is a capital offense against God because unang-una, imong gi-offend ang Ginoo sa saad na imong gi-break o imong gi-offend ang imong bana o imong asawa sa imong saad na gi-break diha sa iya. You are breaking your promise, your covenant, your agreement with God. That's why the problem with marriages karong panahon na igsoon, nagka-modern tong panahon. Ang mga katawhan igsoon, they are having this murag mabawra kayo na paglangta pag-abot sa kaminyoon. There are two views when it comes to marriage. We have the consumer type na view and we have the covenant type na view. Consumer gani meaning you are there to consume. Meaning that you are just there to get what you want.
Nakakadiha, nakigminyo kaniya because for the reason na naghunahuna kasaya na kanisiya, pag maminyo na ako ni lalaki, pag maminyo na ako ni babae, mahimong happy akong kinabuhi. Nasulti bang Biblia igsoon that marriage is meant to be happy? Yes. Na-part siya sa marriage. But the goal of marriage is not to make your husband or your wife happy, but the goal of marriage is to make each other holy. O kaya, ako ni siyang pakaslan, ako ni siyang minyuan kay gwapo o gwapa siya, lindot among anak, gwapo mong sana ero, kay i-braid ni mo. O kaya, kani ako ni pakaslan, ako ni sutol, kay dakog sweldo, abroad, sikat yung pamilya, ilado yung pamilya, politiko yung pamilya, daghang kong connections, o kaya, buutan ni siya. Muni pinakalisod, ang pinakalas, makahatag sa akong luho. Pait kayo igsoon. If kung atong view pag-abot sa marriage lang is to get what we want, makuha na ito o siya atong gusto, status, mga butang ba, kana ba lang makafila ka na kay kauban sa imong kinabuhi, that you are just there to consume each other. That's not a good starting point sa kaminyoon. It's always needs over relationship. Ang imuhang mentality, anaigson, as long as mahatag nimo akong gusto, sa imo ra jud ko. Pero pag hindi mo nang mahatag gani, mangita na kuglain. Mo'y nakalisod anaigson. Pero usay mahitabo, if imong bana o imong asawa di na makatrabaho, natanggal siya, na-layoff siya sa trabaho, will you stick with him or with her through thick and thin, rich and poor? Will you still honor your husband or your wife? What if matanggal siya sa trabaho? What if ang negosyo na mo'y rason imo siyang gipakaslan will go down? Will you still stick with that person? What if kung kana si na tao di na makabalik og abroad, unsa pa dinhaa, will you stick with that person? What if makita nimo na dili siya buotan, na pud siya dark side sa character, makita nimo ang maot na side sa pagkatao, so will you still accept that person? What if kung dili na niya mahatag ang imong luho, will you still stick with that person? Ang tendency now is pangitaon nimong fulfillment sa lain na mga tao. Dinha na din mo sud na mga ka-chatmate, dinha na din mo sud na mga classmate sa high school, sa college, igsoon. Nakita mo successful. Nakita niyo igsoon. Ingana ka-subtle ang adultery. If sa isa ka consumer type sa kaminyoon, there will always be insecurity. Because you are looking for security igsoon sa mga butang, not with the person, not din sa Ginoo igsoon. You are seeking security sa mga material, mga butang, which is limited lang jud ang mahatag sa tao. Yes, siguro musud kag kaminyo na that you need to be secure na imong bana o mga asawa dapat able na maka-provide. But what if di mahatag imong mga luho, mga tanan gusto igsoon? Will you stick with that person? But if ang purpose nato sa kaminyon is to have a covenant, imo jud gihunahunaan na kaniba jud siya na lalaki, kaniba jud siya na babae, nakita ba nako akong kaugmaon diha kaniya? Nakita ba nako na mahimo siyang maayo na bana, mahimong maayo na asawa, mahimong maayo na papa o mama sa mga anak, and I want to enter kanang covenant saad sa Ginoo saad kaniya. In a covenant type of marriage, what matters most is your relationship over your needs. You will do everything to save your relationship. Yes, na may mga panahon na asa walang-wala, but you value each other. You find comfort, you find strength in each other igsoon. Whether mahatag man niya ang tanan nimong gusto o dili, you still trust, you still stick with that person. Kung ka naman imong mabana, imong mga asawa, matigulang na, mudako ba na mo gamay, napabanay buhok o wala na igsoon, you still love that person igsoon.
Why? Because you made a promise with God and a promise with that person. Muna ang musulod sa kaminyon, dako kay na siya igsuon na desisyon, ug dako kay na siya na sakripisyo, kay kabalo ka, pag musulod ka din na kaminyoon, part sa imo mga luho igsuon, you need to surrender, you need to sacrifice in order for that person to grow. Because give-value ninyo ang inyong relationship, give-value ninyo matag-usa over sa imuhang gusto. You understood ang gidawat nato iso ng atong gikinahanglan, tanan atong gusto, tanan atong mga gikinahanglan can only be satisfied by God and God alone. Sa isa ka covenant type na marriage igsoon, you don't just depend on one another, but you depend most of all din sa Ginoo. And in a covenant type na kaminyon, secured ka sa imuhang pares, secured ka sa imong bana, secured ka sa imong asawa na may magkinaunsa man gani, matigulang ma, mudako, mong gamay man, love yun mo siya because you are secured diha sa iya. Ang pinakalisod na mahitabo igsoon is pag magminyo ang isa ka tao na consumer type sa isa ka tao na covenant type. Why? Ang tao na consumer, permiti niya i-consume katong covenant type na person o katong covenant type na person, grabe siya ka-sacrificial, ihatag niya ang tanan. So, hangtod mo abot ang panahon na magkasulti siya, wala na siya'y mahatag. I have nothing left to give. And that's where many marriages break down. Nahatag na akong tanan, wala na ko'y mahatag pa sa iya. That's why when we enter into marriage, o sa atong kaminyon karon, we need to think it through. Una-una to, we assess our marriage, atong tanawon, atong i-examine atong kaminyon. Kamusta atong kaminyon? Are we allowing ba Satan to kanang makasundod labi sa gamay lang na crack sa marriage? Ang kinahanglan ni Satanas lang is gamay lang jud na crack in order to ruin marriage igsoon. Gamay lang jud na crack. Di ba kanang dam? Bisag usab na nakadako ang dam igsoon, bisag usab naka-powerful ang dam. Pero nalay gamay na crack ana, kaya niya pabagsakon ang tibuok dam igsoon. That's why from time to time ginatan-aw jud sa mga engineering so na dapat walay crack jud na. Gamay lang na crack nagikinahanglan na mahugno jud ang tibuok na dam. Bisag unsa pa naka mahal, sa unsa pa nakalikon, pero pag nalay gamay na crack ana, mo give in jud na siya sa pressure. And Jesus elevated the sanctity, ang paggabalaan sa kaminyoon by giving a command na dili lang kay para sa mga minyo, but even for the singles. He talked about the very root of adultery. Kaya pag wala na kay na-consume sa isa ka tao, para sa imo because you are a consumer type na ng tao igsoon, mangita ka sa satisfaction nimo, fulfillment sa ubang tao. That's why adultery happens. And so pa si Jesus, but I say to you that everyone who looks at a woman with lustful intent has already committed adultery with her in his heart. Now, Jesus is talking about sa isa sa mga reason why adultery, pinakabugat na rason nganong adultery, why adultery happens in marriage. Wala man ang tao, wala man, di man mumata ang lalaki, ang bana, sa kadla na mukha, magunaw na siya, mga bit ako, mangita ako lain siguro, be. No, it starts with a small seed of lust in the heart. Sa itong panahon karon, kabalo mo, there's this survey na gihimo sa mga minyo, and I think 36% na ito igsoon ni admit na mga lalaki nang nadyo sila ay extramarital affair. And another 2% sa interview dito are women who admitted that they have extramarital affair. Meaning, dili lang kaya mga lalaki mo nangita og another, but it's also the women, the wives, who napoy extramarital affair. The problem is not, nagmata na sila, isa-isa kadlaw, nag-decide sila na mangita og lain, gisumbulan ako sa akong bana, sa akong asawa, no. But it starts with lust.
How do you view other people? Wala gilimitahan ni Ginoong Hesus ang adultery by outward deeds. Nangita ka og lain bana, nangita kag laing asawa, nangita kag laing lalaki ug laing babae. But he went deeper sa pinakailagman, the very root of adultery, and that is lust. O sa Bisaya pa, ang ulag igsoon. The desire, the uncontrollable, ungodly desire igsoon. Jesus, just like how he addressed murder, na pinakaugat sa murder, it's your anger. Jesus addressed the root of adultery, which is lust. In their time, it is considered adultery if you have sex sa lahi with the wife of another man or with the husband of another wife. Pero karon panahon na igsoon, di ba, ginahimo ag palusot sa mga tao, they use the idea of prostitution. Matang gisot nila that in Japan, it's legal ang prostitution, pero illegal ang adultery. Why? Because pa sa prostitution, wa may love involved. You're just venting out your emotions. You're just, ipagawas lang nimo ang imong mga urges, ang imong lust. Pero mo lagi na, Jesus is very clear, there is lustful intent sa imong kasing-kasing. And if you are a married person, you are already committing adultery. Sa panahon sa ni Jesus, the Roman period, illegal adultery, but the people created an excuse na yung mga templo dito sila mga goddess nila, dedicated sila mga gods or sila mga goddesses na kung asa i-allow nila prostitution. So mga raga pong istoryahay soon, na wala na address ang problema sa adultery. Jesus made it very clear. Iklaro ni Ginoong Jesucristo that adultery is not just the outward action, but it's the inward nimo na gibati, uncontrolled nimo na emotion, and that is lust. Adultery happens in the head long before it happens in the bed. Asa na pa nahitabo ang adultery? It's dili sa kama, dili sa inyong secret na meet up, but it happens in the head, sa imong kasing-kasing, sa imong nagkasing-kasing. Adultery is already there. If you are looking at the opposite sex or your same sex with lustful intent, adultery happens in the head long before it happens in the bed. Wala man nimo gibuhat ang deed, but you are looking at someone sexually, thinking sexually, having sex with him or her, then in the eyes of God, you are already committing adultery. As human as we are, as sinful as we are, we cannot deny that sex plays a huge role sa atong growth and development. Apil sa atong pagtubo, sa atong maturity, is understanding sex. Pero pag walay proper guidance, we will misuse it or we will abuse it. I do believe na kitang tanan, when katong batan-on pa kita, we were curious with our sexuality. We became curious with sex, and later on, we discovered that sex creates pleasure. And if dili siya magiyahan igsoon, if dili siya matrain, if it cannot be controlled, and if dili siya magiyahan, it could lead a person to discover sex sa mali na pamaagi. Sa atong panahon karon ang sex, kapag mag-isgot ka about sex, gani kay murag labi na pagkita mga Pinoy na setting, bastos na. We need sex kay bastos na. Without explaining sa mga bata unsa nang sex, the beauty of sex, God's will and design for sex. Asa man sila mangita og explanation sa pornography. Sa ilang mga friends, sa mga salida mo, din is sex. They define sex not the way God designed it, but kung usay gina-portray sa media. Ang karong panahon na, isa sa pinaka-booming na industry business is pornography. Pila ka milyon sa mga tao ang musulod sa mga pornographic sites every day. And it is discovered 1
out of 3 ka mga tao na mosulod sa mga pornographic sites, isa din na, sa 3 ka mga tao, isa din na is babae. If dili sila magiyahan at mga kabatanunan, if the young people, if this younger generation, dili na ito ma-explain sila what is sex o say design ni God about sex. Kung ito daw, bastos man na, kung ng bad words na. Asa sa mga meaning, it's gikan sa gawas. Gikan sa mga pornographic na mga materials. Remember, but if dili magiyahan ang ilang pag-discover sa ilang sexual urges, it becomes lust. And if dili makontrol ang ilang lust, lust is the starting point of adultery. If this lang ma-aware na mali din ang gibati na ako na nag-desire ko sexually, ana na tao, kabalo ko na minyo ko, and I'm still having thoughts na nag-sex ko na despite na minyo na ko. If dili aware ang mga tao, igsoon, it will become the starting point of adultery. To simply avoid the act of adultery, although wala man ka nag-create externally sa action, nananapaw ka, nangabit ka, but in your mind, if you are filled with lustful thoughts and desire for someone else, then you are missing the point sa balaod sa Ginoo. To be faithful sa imuhang bana o sa imong asawa with your body but not your mind is to break the trust na vital, importante kayo dinaa sa kaninyo. Even last na ginatawag nato ng mga private sins have a fatal attraction by appearing to be internal, hidden, and secret. Pero si Jesus, ang Ginoo, dili siya bound sa privacy. There was this event kanang Christian na confess siya, dili siya, lahi, Christian siya, pero lahi ang iyang pagtulunan, na every time, tanaw siya pornographic sites, ang statue, ang rebulto, iya lang ipatalikod. Lord, sorry Lord. And then he opens pornographic sites, thinking na, hindi mahas Lord, hindi ko kita. That's a problem with idols, thinking kung ako nang italikod lang, ibaliktad ako ning usa ba di na kita si Lord, no. But in the eyes of God, God is not bound by our privacy. God doesn't care about your privacy. God sees through your private thoughts and private na emotions o visible sa tanan natong ginabuhat, whether sa atong kasing-kasing, sa atong hunahuna, or the external actions nato. Kung ang mga tao na nakadungog kadto, nisulti Jesus na, may yung ginahuna, kanan yung ginahuna that you are thinking lustfully, lahi na yung gina-imagine sa laing tao, lahi na yung gina-imagine, you are doing the deed with that person, you are committing adultery. So grabe kayo kabugat ang commands ni Jesus when it comes to His kingdom, that even our thoughts must be pure. The commands of Moses can be external, pwede mo mabuhat sa gawas, but in the laws of Jesus, it's very heavy, mas bukat kayo igsoon, because your hearts and minds needs to be pure. Why? Because God sees even the most private nato na hunahuna o kasing-kasing. Kung susihon daw ni Lord igsoon, which is ginahim mo ni Lord, ikaw, just try to assess ourselves igsoon. Kung susihon ni Lord atong kasing-kasing, guilty ba ta of adultery? Internally. Are we guilty of lust? Diba? Kung makita ang picture din laki man o babae, kung sa may imong nasindagan sa imong nahuna, say, musulti ta na, laki raman ko, or babae man ko, tao raman ko, unsa man ko, I don't think that's the reasoning. So, I don't think that's a good excuse. Kung di alam biyaan ni Jesus, kung di alam na i-leave ni Jesus ang issue, hanging, so walay solusyon, kung di mo provide si Lord ng solusyon, then we are all guilty. But Jesus provided a solution.
Na kung imong basahon, gabi ka exaggerated, mura magbugat ka na buhaton. Am I able really to do this? The solution is what Jesus, in verse 29, if your right eye causes you to sin, kung imong isa ka mata, mo ay hinungdan na makasala ka, tanggalan na, ilabog. Igsoon, mahimo ba ni mo na? Ang isa ka tao na mutanaw lustfully sa isa ka person, mahimo ba na isa na kamata? Pwede ba na, isa ka mata. Kaya para nasa sunod na po na, isa pa kamata, dili biya. When you look at a person lustfully, duha dyan na kamatay, so yung makatanaw, diba? Sabay dyan na sila, di man limango na, lahi ang isa. Di ba yung nga na igsoon? Di man 360 atong vision na pwede mo dito, kamilyon na, lahi ang isa. Bagong asang direksyon sa isa, duha dyan na mo tanaw. Di pwede may piyong mong isa. Isa pa pito, na po kay reserva isa. O sa gina-imply ni Jesus dire, and then ikaw ba, willing ba ka na lugito na imong mata? Self-mutilation. Jesus is teaching a very heavy teaching here. Ang sa ginapasabot ni Ginoong Jesucristo dire, na mas may pay musulkas langit na sa mata kaysa sa tibok ng lawas, kanang dautan o kanang hugaw. What is Jesus telling us here is we need to make a decision na atong mata, tudluan nato na dili ka mutanaw ana mga butangan. Even if we are confronted sa mga butang tas mga butang na makakita kay gana, you will make a decision na dili ko mutanaw ana mga butangan. Usay atong rason, tao raman ko, mubati man jud ko gingani, dili man malikaya na makakita ko gingana. Yes, tao ta, pero tao ta na naibuot, and we can decide. Tama dili? We have the will. There's the ginatawag na line ganina, ang sala, it becomes a sin. You are inviting sin sa imong kinabuhi if mutanaw ka balik. Kakita ka, nakadali ka, paglingin mo, nakita ka gwapo o sexy din na, o kanang macho sa padinaan, daot na dito. Pero gamay lang, be. Sure dito, gwapo pa dito. It becomes an entry point for sin to enter our life. Naman tayo buot, and we have the will to decide. Isip mga Kristohano, dili ta defenseless. Dili ta ignorant with the conviction of the Holy Spirit. The Holy Spirit will convict you. Oy, lahat din nakitaan. Like tong time, lahat din time katong na trabaho pa ni Dave sa Siargao, man time na nangami dito sa magpupungko, ang kanan dito, facing dyan na sa dagat. One time, dahil mga foreigner, nagtapi sila, pero ang isa, wakabantay siguro na nasangit ang iyang towel sa likod. Kabalo ito mga foreigner, di man dyan na siya mag-shorts o t-shirt. Magkwara man dyan na sila, mag-tupis na man dyan sa mag-swimsuit. One time when nagkaon nila, may namang kinaunay ni Dave, paghangad dyan na ako. Ang nakita man dyan ako, ang likod man dyan na nakaangat ang tawil. Love, ako dyan ang gitawag, para mag-aware siya, para dili ko matintal ba? Latawa sa tubangan, love. At least aware siya what I am seeing. Accountable ko sa iya ha. Ang dili ka na malikayan ako, makalikay ko sa kagalingon, na dili ko nakasala. Because nakakita na ko dili maayo, kung di po kumusulti sa iya ha, na ay tendency na mutan ako balik. That's why I made her aware. Love, tan-awang na sa matubangan, nangatawa rami. Ingana, dapat accountable ta. Kabalo ka na lain ang imong makita sa tubangan, kung mulingi pa kabalik, imo yung siguraduhon. Mo dito nakita na ko, then you are already committing sin by looking the second time. Di ba makita? Because kung kabalo ka makita kagingan na, lahi dyan na mo dagal sa muna-huna. Kung sa itong una-huna, di na ito makontrol ang brains na to because our brains are wired to be sexual. That's why we need to ma-renew atong mind, so to make a conviction, to make a deal with our eyes. Di ba, so si Job ganina, I made a covenant with my eyes not to look at a young woman lustfully. Nara na sa tuwa po, kung sa ito pagtanaw, kung sa ito kung makakita kagingana, alam nga, magtutuka po di mo na siya. Di po, lahat na po na siya. You are already inviting sin sa mga kinabuhi.
Kumabutan ta sa mga panahon, sa mga sitwasyon igsoon that will arouse our lust, the Bible tells us to flee. 2 Timothy chapter 2 verse 22, nisulti si Pablo ng Timoteo, run, flee, dagan sa anything that will stimulate youthful lust. Labi na sa panahon ni Timothy, he's a very young panapastor. He's around his 20s or 30s and so on, very prone siya sa mga lustful na mga pagbati. Labi na nag-lead siya sa church sa Ephesus, and in the church of Ephesus, daghan kay dito sa mga prostitution, daghan kay sa mga kanito mga kahilayan. So si Paul, so siya flee from anything that will stimulate your lustful in kanang mga pagbati. Now, do not give the enemy a foothold sa imong hunahon ng kasing-kasing. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Ganapa ni, enjoy the companionship those who call on the Lord with pure hearts. Mabutang ka sa sitwasyon, what will you do? You flee. Palayo na lang kada. If nakabutang ka sa sitwasyon na murag, lahi jud ako makita dire, maglahi jud akong bation, may pimuhawa na lang ko than to sin against God. Panguta, kinsa po ang mga tao na kauban nimo? Ninyo si Paul na enjoy the company with those people na faithful sa Ginoo. Enjoy the company with those people who will lead you to God. Iso po kay igsoon no. Gusto ka na di jud ko makaunahon nagdautan, di jud ko matintad pero mga kauban nimo. Mo po number 1 na tag-send sa mo mga link sa mga sites, mga videos, mga picture na mag-stimulate sa mga lustful intents nimo. That's why surround yourself with godly people. Kisa mga kauban sa trabaho, kisa man yung mga friends, yung mga classmates, are these people encouraging you to walk faithfully with the Lord? O basta sila pa ni magtudlo sa imo na maghimo og dautan. And it's not just about committing na atong ikwan mata jud not to look lustfully, but also we need to live and walk with the Spirit of God. Galatians 5:16, so I say, let the Holy Spirit guide your lives. Then you won't be doing what your sinful nature craves. Gusto ka na ma-overcome jud nimo ng lustful nimo na thoughts, you need to walk in the Spirit. You need to let the Holy Spirit guide your life. The problem with us sa atong panahon karon no, we think na kaya na ako ni, di mo na kaya. Why? Because kabalo si Satan, asa kanya tirahon, asa ta weak, and without the Holy Spirit to guide our lives, to strengthen us, pildi jud ta ison. James also added, James 4:7, submit yourselves therefore to God. If you want to resist the devil, you need first to submit, humble yourself before God. Every day, Lord, I need you. Walaw kabalo kasi makita na ko sa gitrabahuan karon. Walaw kabalo kasi mga tao na makauban ako karon. Lord, I need your guidance today so that you can resist the devil and he will flee from you. Kung wala si Lord sa equation, kung wala si Lord sa kaminyon, wala si Lord sa imong singlehood, it is impossible to resist lust. Because sex is one of the basic needs sa tao, igsoon. Because we are wired, we are created by God to multiply. We are created by God to have a partner, to have a husband and wife. And the only way so on to multiply, to have an offspring is to engage in sexual intercourse, so on. And if dili si Lord ang nasa tunga, it's only si Satan lang jud, so may magiya din ha. We need to submit and acknowledge God should be at the center sa atong kaminyon, sa atong pagka-single, in order to resist the devil. Next na po gisulti ni Ginoong Kristo in verse 30. And if your right hand causes you to sin, cut it off. Putlo ni imong kamot. Actually, kaya ba natin bubuhato na? Siguro kung die hard, siguro kung gabi na pagkakakanang gabi ka, siguro ka ambot, die hard ba tawag sa mga nagsun? At walang po yung tao, siguro nasa tarong na pangutok na putlo jud niyang kamot, iyang tanggalon niyang mata igsoon, to cut it off and throw it away. Wala man siguro because dili man jud yung putlo ni kamot.
O sa may gusto tinigin ng Kristo diri Jesus is telling His hearers, His followers, that whatever hindrance, whatever that will cause them to sin, o sa may mga habit, o sa may mga nasa balay, nasa imong cellphone, nasa computer, nasa imong kinabuhi son, that will cause you to stumble and create lust, stop it now. Di ba, atong ka mo gamit to do the deeds. Ay, sa tumata, di ba mo yung atong ginagamit to invite the things na nasa itong palibot. Kaya ito yung isa, bisag buta ka igsoon, bisag wala kay mata, gitanggalan dyan ni mo igsoon, ay kung inadiya po kakao-nauna o daotan. Even blind people can lust. Diba? Jesus is talking about making a decision. Nagkaroon ng putikson, you are making this decision to stop the actions, anything that will cause you to stumble, anything that will cause you to commit sin, to lust after other people. Jesus was telling, karong buhata, you stop it now. Isip na mga believers, are we willing to cut off putlo na mga butang that will cause us to tempt, that will cause us to think thoughts that will dishonor our marriage? Dili rason igsoon na tao ra ko, lalaki ra ko, babae ra ko, tao ra ko. Sama sa igsoon igsoon na kay buot. Ilabaw sa tanang Kristohanon ka na ang balang espiritu mag-convict sa imo. Because God values marriage. So, ang uban ng mga tao karon igsoon karon gani. Di ata pakasal, inata diretso. Umong gyapon, stingan sa ato kung pwede ba ta sa matag usa? I tell you, cohabitation or mag-live-in, dili jud na siya mahimong effective. In a survey, nagpakita isa ka survey na only 13% lang sa naga-live-in ang naga-remain intact pero pay klaro ilang relationship. It will never work. It's not about compatible ba mo sa matag usa, but the question is God glorified sa imong kinabuhi? Remember that the root of adultery is lust. Pangtod na dili na to isurrender kang Kristo ang atong kinabuhi, unless we yield to Christ and walk in the guidance of the Holy Spirit, we can never resist the devil. We need to submit to God. God's goal in marriage is not just to make you happy, but importantly, to make your marriage holy. That's why nisulti si Paul sa mga bana to present your wives as holy, blameless in the eyes of God. Another is, don't treat your marriage as somewhere casual lang. Okay, papel lang na si Tratuha imong kaminyoon with sincerity, with holiness, with respect. Both ang bana o ang asawa manubag before sa Ginoo with how they treat their marriage. Because kamong duha nanumpa mo sa Ginoo, nanumpa mo sa matag usa, God will hold you accountable, liable sa inyong action sa inyong kaminyoon. And lastly, for the singles, sa mga dili pa minyo, for the singles, don't make yourself cheap by entering into relationships and jumping from one to another. Sa sulti pa sa akong mentor, ayaw mo ay mong kaugalingon na tagtulogis. Sabi ka, tagtulogis? Asa na ba ka, kindi? Upat 5 ba yung kindi karon? Ayaw mo yung kaugalingon tagtulogis, na baratuhon lang ka, na cheap lang ka. Kung man sa isa ka relasyon, ato na pagkaslain, mangita na magdi ka mabuhi na walay uyab. But make yourself valuable, holy before God. Don't wait for the right one. Be the right one for your future husband or future wife. While na pa kasi mo singlehood karon, i-prepare imong kaugalingon na may makang tarong na bana sa imong asawa in the future. Nga tayo soon.
Because God wants a holy, sanctified, God-glorifying na marriage. Pinakalindot na i-prepare ang kaminyoon. Dili na pag-abot na kasal na mo. But ang pinakalindot na preparations kaminyoon, igsoon, is napamo din ha sa inyong pagka-single, igsoon. Ayaw mong sulod sa kaminyoon na nagdali. Ayaw mo pagsulod sa kaminyoon na wala mo kabalo sa inyong gisudlan. But when you enter into marriage, una nagtarong, ampo dyan na labo sa tanan sa Ginoo. Amen. Atong manindog kitang tanan igsoon. And let's continue jud to pray for our marriages. Atong jung iampo atong kaminyoon jud sa tanang panahon igsoon. And sometimes sa atong kaminyoon, atong kaminyoon di jud na mahimong perfect igsoon. It will never be perfect na mga away, mga conflicts. Usahay mo abot sa punto na mawalan tagalan sa matag usa. But I do believe wala imposible din na sa Ginoo jud igsoon. If God is able to raise Lazarus from the dead, how much more na ba din ha sa atong kaminyoon igsoon. Remember that Jesus' first miracle na din ha sa kasal. And if the Lord is at the center sa inyong marriage, I believe that it will always be beautiful. Sama sa milagro na gihimo ni Kristo igsoon sa dihang iyang gimilagro ang tubig gihimo niyang wine, it's the most beautiful, pinakalami na wine when God is at the center. When God works His wonder sa tuwang kaminyon. There is nothing. Walay imposible dinha sa Ginoo. As long as you put Him at the center sa inyong kaminyon. Let's pray. Almighty God, we thank you for your word today that reminding us, O God, that the problems sa adultery, O God, it's not just sa panggawas lang, Lord. It's not just about unsay among ginasturya, ginabuhat externally, but the deepest truth, O God, but the deep root, O God, lies in our lust. Among mga pagbati, Lord, na wala na mo gisurrender diha sa imuha, ngayon mo siyang pugad, Lord, ngayon mo siyang luna for the enemy to take root. And bisan kung sa nakagamay lang na pagbati, O God, if the enemy will take hold of it, he will do his best to ruin our lives. Lord, we surrender our lives, our marriages, our future marriage, our family, tinhaas sa imo mga kamot. We submit them to you today. Lord, ikaw nagasusi sa pinakailadman sa mong kasing-kasing, even Lord, the thoughts, even the emotions, even Lord, ang mga pagbati, na sometimes we are unaware, nakita ni mo na, O God. And you are knowledgeable, Lord. Kabalo ka that we have this tendency na musimang sa imong kabubuton. Lord, may you continue to convict us always. Pinagi sa imong balang Espiritu. Tabangi matagos sa kanamo, labi na Ginoo sa among mga kaminyoon, that among kaminyoon mahimong panalangin dinha sa mga sumusunod na henerasyon, sa mga batanon, Lord, na nagatanaw sa among marriage. They will be a stepping stone, not a stumbling block sa ilahang plano, silang kinabuhi. That it will be a testimony of your goodness, of your faithfulness, of your healing, O God. We pray, O Lord, if there are marriages, O God, na may mga kaminyoon, O God, that are falling apart today, we pray in the name of Jesus Christ, na Lord, ikaw mag-intervene sa banang, sa asawa, and you will heal that marriage, O God. For we believe, Lord, that there is nothing impossible din sa imuha. And we pray for every marriage here today that you will bless and sanctify that marriage, O God, na walay buhat sa kalaban na makasulod din na. Make every husband, every wife aware sa ilang hunahuna, silang kasingkasi, silang buhat, O God. And we pray, O Lord, every family na mga bata makakita sa kaminyo silang ginikan na healthy, strong, that it will be a blessing sa mga kabatanunan. And we pray, O Lord, for the singles here today, mga batanon, Lord, mga single, who are looking forward for their marriage. We pray, O God, that karon lang daan, as they prepare their lives for marriage, as they are preparing the field, you will bless and you will guide
their lives, O God. Not waiting for the right person, but being the right person, Lord, ginakultivate nila lang kinabuhi in preparation for their marriage and for their family in the future. Salamat, Ginoo, sa imong pulong mo magtudlo, maggiya sa matag usa ka namo how to live holy, blameless lives before you. This we ask and we pray. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Kapalapakatong po yung Diyos igsoon.